Unang-una sir, no, dako good na mo pasalamat na sa kasundaluhan sa First Brigade, pinagi sa 75 IB o sa 3rd SF Battalion. Nga din sa katapusan nakuha na gyud nila si Bungwako nga gitawag og Edelberto Naval. Kay kining tawhana sir, siya ang responsable sa mga pagpamatay sa mga tribal leaders din sa among lungsod sa San Miguel. So mo na siya nga sa pagkaibalo namo, siya na lang ang pinaka-last nga commander nga pinakataas nga posisyon sa NPA sa atong rehiyon sa Caraga Region. Tapos naglihok siya din sa Andap Valley, which is Andap Valley is part of San Miguel, portion ni sakop sa San Miguel. So kami dako good og pasalamat, no, sa kasundaluhan sa mga sibilyan nga nag-support, naghatag og informasyon alang sa pagka-neutralize sa Berdugo nga Bungwako. Sir, sa imong nasairan, no, mga pila na kabuk mga membros tribo diha nga napatay sa 8 grupo, labi pa ni adtong panahon nga grabe pa ni sila kakusog ug wa pa ni man-neutralize ning mga dagkong leader diha sa 8 grupo nga nag-operate sa inyong area? Sa inyong record diha? Sir? Sa record ninyo diha ba? Sa imong records, mong kaubanan nga indigenous pakibalik sir. Yes, sir. Okay. Dato? Sir, pakibalik. Sa record ba Yes, sa inyong community, sir, mga pila gyud ka buok napatay na sa panahon sa pagkabangis aning Yes, sir. grupo diha sa inyong area? Okay. Sa pagkaibalo na ako sir, no, dili ko makahatag og exact numbers tungod sa kadaghan. Pero pag-abot sa 2016, gikan adtong gihugot gyud nato nga gikampanya ang pagsirado sa ilang eskwelahan. Kanang katong trips ug Alcadeb. Sadya nga nag-decide kami nga ipaklus kining mga eskwelahan sa NPA. Dito nagsugod tong mga daghang gipatay na ay sa katigula nga Dato Bernardino Astudillo, 74 ang edad, Dato Rick Sambital, Dato Bongbong Ahay, Dato Zumar Bucalis, daghan og sila ni Ariel Boy Maka Astudillo, mga Ingayas nga nasa Libasod, then ay mga Badyang. So daghan kayo sir, daghan gyud ang mga gipang patay. Napay bihing, naay mga Ortiga nga magsuon. So napay Ramel Tabugol nga din akong bayaw mismo, gipatay nila sa Siagaw. So kining tawhana sir, tungod kay siyang isa sa top leader sa Caraga Region. O nga makaingon kami nga nakabot na ang hustisya alang sa iyang pagkamatay. Gumikan sa violence nga nabuhat niya, crime nga nabuhat niya sa katawang tribo. Dili lang din siya lungsod sa San Miguel, kundi sa tibok probinsya sa Surigao del Sur. Ay, sige sir. So, salamat kayo. Sa pagkaroon sa inyong lantaw, na ba'y hulga ang tribo niya sir? Human na-neutralize na ning mga tag-as nga leader sa 8 grupo?
Sa tanaw na mo sir, no, base sa report sa kasundaluhan, medyo okay na naalang usa nga wala pa na mo makuha gud ang detalye kung asa na siya, kung naglihok pa ba o naglaylo. Kaning gitawag nga si Dungkoy Anob o gitawag usab nga Winston nga anak ni kanhi Salim Kasalim. Siya na lang ang nabilin nga nabala namo din ni sa barangay Karumata ang iyang pagpuyo sa una, pero kami nang hinaot nga sa mga pamilya tabangan kining tawhana nga mubaba na mubalik siya sa bakan sa balaod, aron dili na moabot sa punto nga masusama siya kambung wako nga nagbuyod nga wala kinabuhi. Siya naman lang sir ang among gitanaw nga may nagpabilin apan sa pitsa 14 aning bulan karong Mayo 14 ang LGU San Miguel pinagi ni Mayor Corilla among municipal mayor mag-convene alang sa MPOC meeting nga din usa sa yun akong nabatian nga basin makadeclared og insurgency free ang lungsod sa San Miguel. Pero siyempre mag-agad kita kung ano sa desisyon sa atong kasundaluhan kay sila man ang nasayod sa sitwasyon sa Sigutan ng Kalinaw din sa among lungsod o sa probinsya. Ay, si. Nagkakay salamat, Dato Rico Maca, sir. Bisan og medyo pikin signal, itagaan min mong higayon, karong buntaga, maayo buntag, sir.